ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सुकमुनि समस्त ऋषिमुनि मानक नैमिषारण्य बसई से बुझाऊँच जे तुम्हें माने कलिर प्रभाव रे मो पाखक चली आसीच तुम मानक बुझेवा मोर निहाती दरकार। जो 3 पाद धर्म चली जाइए कली जुगरे आउ मात्र गोटे पाद धर्म अच्छी जदि से कली तुम मानक भितर प्रवेश करिवो ताहले ए संसार रे समस्त अधर्म हो जीवो। ए संसार रे अधर्म घोटी जीवो आउ ए 4 पाद जाक धर्म नष्ट हो जीवो। जितेबाला 4 पाद धर्म नष्ट हो जीवो सेतेबेले सृष्टि अंधकार हो जीवो आउ तापर विनाश हो जीवो, प्रलय आसी जीवो। तेणु हे मुनि माने ए कलिर प्रभाव रे कौन कौन सब हम तुम मैंने शुण। तेणु से तुम्हें माने दूर रे रहिबो, सदाश्रवदा जोगरे बसी ध्यान रे बसी ए संसार लोक माने भल रहिबे। दुख थिबो कष्ट थिबो तथापि तार समाधान रही समाधान बाट थिबो कहीं से समाधान बाटटा केवल तुम मानक पई। तुमे जति धर्म करुथिबो से धर्म बल रे तांक पई किछि समाधान बाट थिबो। जदि गोटे घर निबुजुटे अच्छी से घरे बाट नाही ताले जड़े लोक बंची पारिबो कि केबे बंची पारिबोनी। तेणु जदि गोटे छोटिए गला बाटटे रही था गोटे घरे गोटे छोटिया गला बाटटे रही था ताले निश्चित भाव में से किसी बंचीजे। तेणु से गला बाटटी हूँ धर्म। जिते घरटा संपूर्ण भाव में अंधकारपूर्ण हो गला जिते निबुज हो गला पाप घोटीगला सेतेबेले धर्मर गोटे बाट से केवल तमे माने खोलिबो। हे मुनि माने हे ऋषि माने तमे माने ही खोलिबो। से बाटटा खोलीदेले से धर्मर जितेबाला धर्मर बाटटा खोलीजब ना से किसी लोक निश्चित भाव में बंचीजे। सुकमुनि कहउचंती कली जुगरे आउ कौन कौन सब हम जानिछ जहाँकि तमे केबे कान रे सुनी पारिबोनी, केबे कान रे सुनी पारिबोनी। कलिर प्रभाव रे ए मनीष जहाँ हेबे। तेणु कली प्रभाव में कौन हम ना जितेबले गोटे झील बह आम करुले सेतेबले झील को जानी यौतुक देकी बहागर करुले। एबे किंतु ता हबनी कहीं पुओ अधिक रहिबे झील किंतु कम थिबे। झील मानक कहीं भल पाइबेनी। तेणु भ्रूण हत्या करदेवे पेटरू जदि जानिले झीलटी अच्छी ताले पेटरू मारदेवे। तेणु जितेबाला झील संख्या कमिज सेतेबेला झील नथिबे ताले पुओ माने कौन करिवे? पुओ माने विवाह करिवे काहाकू? तेणु से माने कौन करिवे? जो झीलटे विवाहर जार गोटे झीलटे थिबो ता बापा माँ चिंता करिवे जे मोर तो गोटे झील अच्छी मु जदि विवाहर करी ताले मते लक्ष लक्ष टंका दरकार। तेणु झील को सी बिक्री करिवो। झील को एतिकी टंकार मूल्य देकी ताकू बिक्री करइबो जे एतिकी टंका देले मो झीलर विवाहर करिवि। एमिति परिस्थिति आसीजिवो ए कली जुगरे जाके सुकमुनि कहउचंती झील को देई न टंका नेबे अप्रमिते कन्यादान न करिन करिबो हेमन्ते। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। भोकी लोक कुसुचिते न देवे टियन ताकू कहूथिबे तू कर मूल काम। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। ये दोषरे न मिलिब तोते किछि अन जाओ कही तड़ी देवे ताकू बहन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आउ कौन हम ना सेतेबेले थिला सत्य त्रेता द्वापर रे थिला जे लोक माने अन्नदान करिबा पई भल पाउथिले। काहाकू अन्नदान करिवे ना जो माने भोकिला अछंती खाइबा को पाउ नाहंती
ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଅଳି କରୁଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭୋକିଲା ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଦେଉଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଶାନ୍ତି କରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେଇଥିରେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯଦି ସେଇଥିରେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ତାହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି କେହି କାହା ଘରକୁ ଆସେ ଯେ ବାବୁ ମୁଁ ଖାଇନି 2 ଦିନ ହେଲା, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେବେ ଆରେ ତୋର ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ତୁ ଯାଉନୁ କେଉଁଠି ମୂଲ ଲାଗିବୁ, ମୂଲ ଲାଗିକି କେଉଁଠି କାମ କରିକି ଆଣିକି ଖାଇବୁ, ତୁ ତା ଘରେ ବୁଲିକି ଭିକ ମାଗୁଛୁ କାହିଁକି, କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି ତାର କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ମାଗିଲା ନା, ତାର କ'ଣ ହାତ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ କାମ କରିପାରିବନି ନା? ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିପାରିବ। ହେଲେ କାମ କାହିଁକି କରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନି? ତେଣୁ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିଟାକୁ ତାକୁ କ'ଣ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଯେ ଜଣକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବା, ହାତ ଟେକି ମାଗିବା, এইটা কেবে কেই চাহান্তিনি যে মু এই কাহাকু হাত পতেই মাগে, কিন্তু তার পরিস্থিতি তাকে নিশ্চিত বাধ্য করুথিব। তার কিছু না কিছু পরিস্থিতি অছি যাকি তাকে বাধ্য করুছে আজ মাগিবা পাই। তেণু সেতিকি বেলে তা পরিস্থিতি কথা আমি বুঝন্তিনি। সেতেবেলে তাকে কহতি যে তু যাইকি কোটি কাম করুনু, তু কোটি মূল্য লাগুনু, আম ঘরে খাইবাকু নাই, যা কোটি কাম করিকি খাইবু, কোটি মূল্য লাগিকি খাইবু, তু কোন রখিথিলু আম ঘরে, চালি আসিছু খাইবা পাই। তেণু কলি যুগরে অন্ন নদেই গোড়েই মারিবে। যদি ভোকিলা লোকটে পৌঁছিছি তাকে খাইবাকু দেবেনি। তেণু আউ কোণ হব? দান দেই দক্ষিণা ন দেবে কদাচিতে, পরদ্রব্য হরণ যে করিবে নিরতে। জয় জয় জগন্নাথ জগতরনাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথরনাথ। জল কীর্তিমান পতি তহি করি চাষ, ফল করিবে বৃষভ বলিবে কি দোষ। জয় জয় জগন্নাথ জগতরনাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথরনাথ। তেমনি কলি যুগরে হব দান দেইকি কেই দক্ষিণা দেবেনি। দান দেবে, কিন্তু কাইকি দান দেবে না, যদি কিছু পুরাণ শাস্ত্রে লেখা হয়েছি দান দেলে মহাপুণ্য হুয়ে, তেণু সেইপাই দান কিছু দিয়ন্তি যে কিছু দান দেইদেলে মোর মহাপুণ্য হব। কিন্তু দান দেলা পরে যেতবে দক্ষিণা কথা আসে সেতবে সেতবে কহতি না দান তো মোর তো দিয়া দেওয়া কুয়াইছিলাম, দান দেলে তেমন দক্ষিণা কোণ ଅଛି? দান ଦେଇକି দক্ষিণা দেবেনি। তেণু পরদ্রব্য হরণ করা সবুলে চিন্তা করুথিবে, চিন্তা করুথিবে এইটি গোটে ভাল জিনিসটা অছি, এইটাকে নেইকি যাবি। তেণু চোরি করা সে কেবে পছান্তিনি। পরদ্রব্য যে হরণ করନ୍ତି জানিবাকু হব যে সে নিশ্চিত ভাবে কলির প্রভাবে অছন্তি। কলির ঘোর প্রভাব তাঙ্ক উপরে পড়িছি। পর জিনিস নেই ঘরে রখিবা, ইয়ে হচ্ছে কলির প্রভাব। আউ কোণ অছি? লোকমানে পোখরী খোলନ୍ତି, কূଅ খোলନ୍ତି। কাহিঁকি খোলନ୍ତି না, যেତେବେଳେ এ জীবজন্তু মানকর পাটি ফিটুনি, খরা দিন যেତେବେଳେ বৈশাখ মাসর ডড খরারে গোরু গাই মানে বুলুথিবে, চারিআড়ে বুলুথিবে, সেতেବେଳେ তাঙ্কু নিশ্চিত তো শোষ হউথিব। ଆମେ କିଛି ସମୟ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ କେତେ ଜୋରେ ଶୋଷ ହେଉଛି, ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି ଛାଇ ମୂଳ କେଉଁଠି ମିଳିବ, କେମିତି ଛାଇ ଟିକେ ମିଳିବ ଯାଇ ବସିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବୈଶାଖ ମାସର ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲି ବୁଲି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାୟା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ଗଛ କାଟିକି ସଫା କରିଦେବା, କିଛି ଗଛ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଛାଇ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ସିଏ? ନା ଏ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ କ'ଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଦେବି? ମଣିଷକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଇଛି, ହାତ ଦିଆହେଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ବୁଝିବ ନା କେବଳ ଏ ମଣିଷ ହିଁ ବୁଝିବ। ସେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଯଦି ବୈଶାଖ ମାସରେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଟିକେ ଛାଇ ଦରକାର। ମୋତେ ଯେମିତି ଖରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛତାଟେ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଈଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଛାୟା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇଦେବା, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇଦେବା, ଏ ଜାଗାଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଗୋରୁମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇଦେଲେ ଛାୟା ହେବ। ଖାଲି ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିବା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଛାୟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଛାୟାରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ କାଟିକି ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଘର ତିଆରି ହେବ, ଏଠି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ହେବ, ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସବୁ ପୋଖରୀ ସବୁ ଖୋଳା ହେଉଥିଲା ଆଜି ସେ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ପୋତା ହେଇକି ସେ ପୋଖରୀକି ପୋତି ତାକୁ ଘର କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏଇଆ ହିଁ ହେବ। କାହା କଥା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଧନ ଆଶାରେ ଯିବେ। ଟଙ୍କା ଥିବ, ଏଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧାଉଁଥିବେ। ଟଙ୍କା ଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଥିବ, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଟଙ୍କା ଥିବ, ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଗଣ୍ଡିଏ ଖୋଜିବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ନଥିବ, ଚାଉଳଟିଏ ନଥିବ, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ନ କେତେ ଟଙ୍କା, ଯେତେ ଟଙ୍କା ହଉ ବରଂ ସେ ଅନ୍ନ ଚାଉଳଟେ କିଣିବି। ଅନେକ ଟଙ୍କା ଥିବ ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଦାନା ନଥିବ, ଚାଉଳ ନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଏ ଚାଷ ବିଲ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ଏ ପୋଖରୀ ସବୁ ପୋତା ହେଇକି ଘର ହେଇଯିବ, ଏ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ନଥିବେ, କେହି ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ନଥିବ, ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାଟିକି ସଫା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? କଳିଯୁଗରେ ଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର। ନିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ସେ କଥା ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛି ନା ବିଳାସ ବେଶନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, ବିଳାସ ବେଶନରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଛଟାକୁ କାଟିକି ସଫା କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଯେ ସେଇ ଗଛଟି ପାଇଁ ତା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଠି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ, ତା ଶରୀରକୁ ଯିଏ ସୁସ୍ଥ କରିବ, ସିଏ ତାକୁ ମୂଳରୁ କାଟିକି ସଫା କରିଦେବ। ଇଏ କାହା ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଛି ନା କେବଳ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ। କଳି ପ୍ରଭାବରେ ଇଏ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ସୁକମୁନି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜଳକୂପ ମାନପତି ତଇ କରିବାସ, ଫଳ କରିବେ ବୃଷଭ ବୋଲିବେ କି ଦୋଷ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। দান দেই হরি নেবে লোভে পুণ পুণ, বহুত ন্যাচার দে করিবে ব্রাহ্মণ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ଦେବେ ସେ ପୁଣି ଦାନକୁ ହରଣ କରିନେବେ। ଏହା ହିଁ ଘଟିବ କଳିଯୁଗରେ। ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦାନ ଦେଲେ, ଷୋଡ଼ଶ ଦାନ ଦେଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୂମି ଦାନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଦାନ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଜମିଟା କେମିତି ମୋର ହେବ, ଭଲ ଜମିଟାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଦାନ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜମିକି ପୁଣି ହଡ଼ପ କରି ଆଣିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ରହିବନି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଜି ସଂସାରରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ହେଉଥାଏ କେବଳ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା
ब्राह्मण देवता माने ही केवल संसार मंगल करिथांती। ए कली जदि तार प्रभाव को विस्तारी पारु न थाए केवल वेदज्ञ ब्राह्मण मानक पई। हेले ए कली जुगरे हब कौन ना कली चिंता करिब एई मानक पाई केवल मु पसी पारुनी भितरे, एई ब्राह्मण मानक पाई मु केबे भितरे पसी पारुनी, ए मानक भितरे अन्याय अधर्म आनी पारुनी। तेणु से ब्राह्मण को अख्तियार करिया पई चेष्टा करिवो। ब्राह्मण को आगे अख्तियार करिवो, ताकू निज बस को आनिवो। केमिति ना ब्राह्मण हेई वेद मंत्र शिखिबेनी, ब्राह्मण हेई मद्यपान करिवे, ब्राह्मण हेई त्रिसंध्या करिवेनी। सेई माने ब्राह्मण कुलर अनेक क्षति करिथांती। समस्त ब्राह्मण मानक पाई सेई माने होउछंती कलंक, जो माने ब्राह्मण कर्म को छाड़ी ब्राह्मणकर नीति नियम को छाड़ी जे अन्याय मार्ग रे जाती, अधर्म मार्ग रे जाती। तेणु सेई माने ही ब्राह्मण कुलर कलंक। आउ सेई मानकु केवल बस करिवा पाई ए कली सबुबले प्रचेष्टा जारी रखिछि। जे कली चिंता करुछि एई माने केवल संसार को मंगल करुछंती, तेणु एई मानकु मु धरिबि। तेणु कली ए ब्राह्मण मानक पाखरे किछि ब्राह्मण मानक पाखरे पहुँची से मानकु अधर्म बाटरे नहीं ए संसार रे आज अमंगल घटिवा पाई चिंता करुछि, अधर्म घटिवा पाई चिंता करुछि। तेणु ताही हब ब्राह्मण माने मध्य सेइथिरे पसिजिवे, जुआ खेलिबे, मद पीबे, जहाँ केबे तांको धर्म रे नाही, जहाँ केबे तांको नियम नुहे। तेणु सुकमुनि कहउछंती हे ऋषि माने ए कलिजुग रे एमिति हब जे तुम ब्राह्मण माने तुम ब्राह्मण मानकु सी अख्तियार करिवा पाई चिंता करिवो, बस करिवा पाई चिंता करिवो। आउ ता फल रे कोन हबो ना ब्राह्मण हेई मद पीबे, ब्राह्मण हेई नारी पछरे धाइबे, बेश्या पछरे धाइबे, ब्राह्मण हेई ब्राह्मण कर्म को छाड़ी आज ब्राह्मण हेई ब्राह्मण कर्म को छाड़ी नीच कर्म करिवे। तेणु या फल रे केवल अधर्म ही व्यापिबो। आउ ब्राह्मण हेई आउ कोन करिवे, गायत्री मंत्र को छाड़ी गारेड़ी शिखिबे, वेद विद्या आदि करी सर्वे पासरिबे। जय जय जगन्नाथ जगतनाथ, जय जय जगन्नाथ नाथ नाथ। त्रिसंध्या न करिण से बेलु बेल जानी, शूद्र स्त्री मानकु घेनी करिबे रमणी। जय जय जगन्नाथ जगतनाथ, जय जय जगन्नाथ नाथ नाथ। तेणु ब्राह्मण है कि वेद विद्या को न शिखी चिंता करेंगे कौथिरे अधिक पैसा रोजगार हम। तेणु से माने गारेड़ी शिखिबे, वेद को छाड़ी गारेड़ी शिखिबे। आउ कौन करिवे, ब्राह्मणकर नित्य निमित्त त्रिसंध्या, त्रिसंध्या ब्राह्मणकर होची कर्म धर्म। तेणु ब्राह्मण आउ त्रिसंध्या करिवेनी। ब्राह्मण है शूद्र कन्या को विवाह करिवे, ब्राह्मण है शूद्र नारी पाखरे रहिबे, ब्राह्मण है शूद्र कन्यार पाद को घसीबे। तेणु ये सब कलिर प्रभाव रे हम। आउ कौन हम ना घरे घरे बुलिकी दान नौथिबे, मिछ सत कही मंत्र पाठ नथिबो, वेद पाठ नथिबो, किंतु कांदरे पैता थिबो, कांदरे पैता हेतु। तेणु ब्राह्मण को समस्ते सम्मान देवे, आउ तांकर कथा को मानिबे, किंतु सेई कथा को नहीं से चिंता करिवो केमिति अन्याय करी अधर्म करी ता पाखरु पैसा हड़प करी नेबी। तेणु एमिति मध्य किछि करिवे। आउ कौन करिवे ना सब हाड़ गिली धन को कमेबे। आपण अस्थि रखिचंती, बापा मांकर अस्थि रखिचंती, जेतेबेले बापा मांकर अस्थि नहीं कि जिबे सेतेबेले ब्राह्मण कहिवे जे ब्राह्मणकर ए गर्भ भितर जदि से अस्थिटा रही जीवो, जदि मु खाईदेवी से अस्थि ताले मो गर्भ भितर रहिबो। तेणु जदि ए ब्राह्मणर पेट होची गोटे तीर्थ, तेणु ए ब्राह्मणर गर्भरे सबकिछि अछि। तेणु जदि मु ए हाड़टी को गिली दिए
তাহলে তাহলে তুম পিতা মাতাଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବନି। ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନି ଋଷିମାନେ, କଳିର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ହେବ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ କୋପ କରିବ କେବଳ କଳି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁନି, ଋଷି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଆଖି। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ କଳି ତାର ପ୍ରଭାବ ରଖିବ, କେମିତି ତାକୁ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ନେବ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ମହାବାହୁ 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 ଶରଣ, ମହାବାହୁ 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 ଶରଣ, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ।